گفتن دوستان عزیز 10 در خانه این یکم خانه شباری عزیز دارای کانسنر انا سوید مشکلی نیست خونه ها. السلام علیکم دوستان عزیز، مرحمت. خانه فروشی هسته نزدی حولگی در ناحیه جلال‌الدین بلخی، یعنی که در کلخوزآباد. دوستان عزیز از این طرف از طرف رایون میایم بردار عزیز، مقصد که تا 2 کیلومتر راه میباشد. مرحمت 10 در خانه دوستان، حاضر مقصد که درون بیرون شو کامera میکنیم. 10 در خانه 33 سوتیق زمین دوستان عزیز. در جای باردارمون مقصد که اکاونت دار هستند، 3 کس هستند. نفرانی که مقصد هم خیلی واریانت میخواهید که میخواستین که اکاونت دار در یک جا خلاصا زندگی کنن، مرحبا دوستان، بهترین واریانت، جای بهترین، نرخش در آخر میکنن. لایک ها بزنید، در کانال پادپیسه کنید. نفرانی که خانه های فروشی داشته باشه رکلامش میکنیم. خدا خواهد. مرحبا بسم الله کار دوستان، یعنی که میداریم این اینجا زردالی داره دوستان. این مرحمت در مسئله آبش مشکلی نیست. آب در درون خانه فراوان. خب در نزدیکش مکتب هست. اینجا چی داره؟ مثلا تاپچان داره. اینجا خلاصا کراوات داره دوستان. این روز نگاه کنیم. بسم الله کار 33 سوتیق زمین آبشی همش فروخته میشه. 10 در خانه دوستان. اینجا باشه علاوه خانه. اینجا بسم الله کار حاضر درون خانه میداریم. در آخر چند در خانه؟ این اینجا 2 در خانه. نه دوستان، مقصد که خانه ها ریمونت های خوب و زمانوی کرده دوستان عزیز. خانه ها چند نکنید. همیش گفتن دوستان عزیز 10 در خانه این یکم خانه شباری عزیز دارای کانسنر انا سوید مشکلی نیست. خانه ها یعنی که 6 به 3.5 این اینجا یکم خانه میداره. مقصد اینجا درون با درون با خانه هست. مقصد که نه دوستان اینجا درآمد این خانه شم با باغچه در دارد. گفتن کانسنر دارد دوستان. اینها خب یه شمونتی هم دادگی. این خونه ها چند نکه؟ مقصد که اینجا جای کودک خونه ده بگیم. خود ده خونه 3 متره بگیم، 3 متره ده کراچه. خب شمونتی هم زدگی. گفتیم آب سفید مشکل نیست دوستان. در اینجا برآمده جای برآمدش. خب دوستان یک بار دیگه تکرار میکنم. آدرس پراش ناحیه جلال‌الدین بلخی، یعنی که در کلخوزآباد از رایون کلخوزآباد مثلا از سنتر رایون 2 کیلومتر 2.5 کیلومتر تقریبا راه است. 1 کیلومتر پریمیر دام میگیم مکتب در نزدیکش خلاصه هست دوستان عزیز. لایک ها را بزنید، پادپیسه ساکنین، نرخ خانه را در آخر دوستان میگیم. خب این در 3 در خانه شب شما گفتیم. این اینجاش آشخانه و علاوه خانه هست. این اینجاز چالیابی انگور هم دارد و نزدیکی خدا خواه انگور هم میشود. این مرحمت دوستان. خب بهتر. خب دوستان عزیز مرحمت، باز درس ای طرف شروع میکنیم. این اینجا نگاه کنیم بردار عزیز. خب اینجا بانیا چیز جاکه گنجورک ها مثلا کوخنی گنجورک و او طرف باشد آشخانه برای نانپزی. خب این دوستان درس میریم. این نگاه کنید جای همسایه مقصد که محکم کردگی. دوستان عزیز 10 در خانه یعنی که اینجا برای 2 نفر. اینجا بانیا یا چند در خانه که 2 در خانه خطی مقصد خانه چه دیگه 3 در خانه. این اینجا حولیش کردگی. خب ایشان با عدین کراوات داشته دوستان بانیا. خب اینا چالیابی انگور هم داره دوستان عزیز. اینجا مقصد که بخشه با عدین راه دروازه دارد. خب اینا دوستان این خانه نوبتی همون باز. نگاه کنید دوستان عزیز چقدر ریمونت های خوب و زمانوی کردگی های. انا اکای خانه ها چند دارن. نگاه کنید دوستان اینجاش هم با کانسنر داره 5.5 به 3.5. خب خانه در جبای خانه دیگه خانه مقصد که دست که برای کودک خانه. این اینجاش هم دوستان عزیز خانه 4 به 3. خلاصه آبشی 3 در خانه در اونجا بود. 3 تا دیگه در اینجا نه دوستان 6 در خانه شد.
боз даст мерем хонаҳоро камера мекунем. дӯстони азиз, хулоса хонаҳо дар масъалаи ремонтиш ягон камбудӣ надорад. нигоҳ кунед, кондитсионер ях кор кардааст. хуб дӯстон, инҷа гуфтем мақсад ки хонаҳои пастак барои дуюм бародаратон, анҷа боз барои як каси дигаратон. хулоса се тақсим кардашон метавонем. ана ина марҳамат дӯстони азиз, дар инҷа ду дархона яка, ду тария, ду хонаи дига ҳай. хонаҳо чандам гуфти яка? 4.5 бассейн, ҳар деш 4.5 бассейн. ина дӯстони азиз, дар ин тараф мақсад ки зардоли чӣ дорем яка мева дорем? зардоли ва чормағз. хулоса дӯстони азиз, инҷа 10 дархона ҳамаша ҳозир чӣ кардем? ана хаки инҷа мақсад ки чӣ намекунем? Дугунша ҳама хеле ки ҳаста, ҳамашон хеле ремонт доранд. инҷа чӣ яка? хуб нигоҳ кунем бодарои азиз, то инами хонае ки десен, то анамуҷара границаи бародарон ҳастанд. то ҳамҷара мақсад ки 33 сотик замин дар масъалаи ҳуҷҷатҳош ҳамаш қоидавӣ, ина зардоли чормағз ҳама ҷиҳата ҳаста. ин инҷа мақсад ки ягон чиз корида, ягон чӣ карда метавонем. ина обша нигоҳ кунед дӯстон, обш фаровон омадестай. хоб ина нигоҳ кунем бодарои азиз, хона гуфтем ҳама шароитош муҳайё ҳастай. ина бисмиллоҳ карда боз ду дархона дар инҷа буд дӯстони азиз. ана боз ду тайлини 8 дархона шид ба ё қати ба ё 4 та мақсад ду та пара. аҳа фаҳмо. ина нигоҳ кунем дӯстон, нигоҳ кунем дӯстони азиз, бовар кунем инҷа 10 дархона зиёд шид. инҷа ду та гуфтем, ӯ баракора 3 та. инҷа бо адене бо 4 дархона дигар дошта будааст. 3 та ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, як таи дигараш мақсад ки дар шахтон ба таби дихтон ремонтш мекунем. ина нигоҳ кунед, инҷа дӯстон бахча мақсад ки главни раҳ дора барои даромадан, дарвоза мекунем. хоб ина бисмиллоҳ, нигоҳ кунед дӯстон, инҷа як дархона, инҷа як дархона бодарои азиз. Андрум бадрум аё? инҷа дурум бадрум аст дӯстон. хоб ин хонаҳо чанд нака чамашана? ба фикрам ки ремонтарам. ҳамқа 5.5 ба 4 ба 3 ҳамқа. ина нигоҳ дӯстон, инҷа боз як хона дигар. ай дар медрои мақсад инҷа дурум бадрум хонаҳо ҳастанд. хоб дӯстон, инҷа кондитсионерам дошт шудааст. ана инҷа бо меҳмонхонаша. инҷа дӯстон меҳмонхонаша мақсад. ин аст. иш меҳмонхонашам калон буда. иш 6 аё? меҳмонхона 6 метра. 6 ба 3. хоб шамолтиам задагӣ бодарои азиз. хулоса беҳтарин вариант барои бародаро ҳастанд ки мақсад хонаи калон мехостем дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ва вариантҳои хуб дорад. дар масъалаи обу свет мушкилӣ нест дӯстони азиз. хуб дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео қайд кардем, ду та банияро нишон додем. инаи сеюмги банияш мақсад ки дар ҳамаи чӣ дохил мешавад. инҷа якто хонаи мақсад ки бетаъмир нотамом дар шахтон ремонт мекунем. уҷа чӣ яка? иш кухня, уш бания. иш кухня дӯстон, уш бания будааст. хулоса дарши дӯстон мерем, нархи навоша мегем ки нархиш чанд сумай чӣ хелай. ҳозир ҳамаша дӯстони азиз мегем. рақамҳои соҳиби хона дар таги навор навиштагӣ бодарои азиз. дӯстони азиз нигоҳ кунед ки мақсад границаи бародарон акиҷоа. инами ана усталба дидесен дӯстон, анами усталба, анами усталбае ки мақсад ҳаст то инами девола мақсад ки граница ҳамин бародарон ҳаст. ина дидесен чанд қадар мақсад калона чӣ хелай. хулоса ҳамаша дӯстон дарун берун нишон додем. нархи хонара 1,400,000 сомониш мега. харидори аниқ бошӣ, биё хонара аз наздик бибин, савдо муомила гуфтагӣ мешавад дар назди ҳамин хона. хоб дӯстони азиз, 34 сотик заминаи 10 дархонаҳай 3 то бания. дар масъалаи обу свет мушкилӣ нест. документҳои хона ҳамаш сатфоиза. нигоҳ кунед дӯстон ки ба пеши хонара чӣ хел мақсад ки оби фаровон омадесай. сари об мақсад ки ҷа об меяд. қишлоқи обод ана аз район 2 километр дуртарак, дар масъалаи мактабшам наздикай. магазин чанд қачи яка? магазин дами қишлоқтон ҳаста? магазин мақсад ки где-то як 500 метр устарак дӯстон. магазинам ҳаст. масҷид чӣ яка?
масҷид 100 метр. Хулоса дӯстони азиз ба ҳама шароитош ҳастанд. нархи хонара гуфтем 1 миллион 400 000 сомонӣ. марҳамат дар рақамҳои рӯи экран буда WhatsApp дастӣ кор мекунад. дар тамос бороед, хонара биё аз наздик бибинед, маъқул кунед, савдо кунед. боз иншоалло ки савдо муомила мешавад дар назди ҳамин хона. боқӣ сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.